putla, giputla namin. Grabe na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Bahay ni Dato Adlaw. Dito na po guys, pinutulan na nila. Kasi para wala na silang connection sa internet at saka yung pag-charge sa cellphone nila. Basta gani ang internet connection putol na gihapon. So karon todo bantay ang mga gwardiya, ang mga pulis o naman sa mga mobile force sa palibot mismo dinhi sa area sa tribal community o tribal government of the Philippines. Then gi-look out karon sa itong mga kapulisan ang palibot sa mao nga area. Mao nga mulo usab karon sa mga apektado kay mo na-deprive ang ilang katungod. Ingon man sab gikuhaan sila sa mga panginahanglanon unang usa sila panawagan kay dili na sab kuno makatarunganon alang sa ilaha.